তুমি রোষেই করছো? হুম নাচো ধরি তো নাচো নাচো সাইকেল গেল কত দি সাইকেল গেল কত দি একটু মন লগে দউছি একটু মন লগে দউছি কৃষ্ণা তো টুকুকে লগাইছি কৃষ্ণা सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सकाळ सकाळ बाहेर जायचे कृष्णा मो जाऊची दुकान कृष्णा में कोई जाऊचे देखो टुकु लगे रेडी की नुआ सार्ट पिंधिकी जाऊची दुकान। तो एबे आमे दुकान जाऊ कृष्णा तो अमूल गुल पीबू आड़े तो अमूल गुल पीबू न पिला हेनी हाँ न पिला हेनी कृष्णा साढ़े घुरा जाऊँ। तो ये जाकि दुकान आम अमूल कूल टेढ़े मेढ़े नहीं पलि आसलु पड़ो आस्ते आस्ते टेस्टी टेस्टी এটা থই দনু দুইটা দিয়াতে ধরি পি দিয়াতে ধরি পি আস্তে আস্তে कृष्णा टेस्टी टेस्टी कह दे कृष्णा केमती लगुच कृष्णा कुआड़े कुआड़े पकईलान तो ड्रेस से केते कुआड़े पकईलान थाओ थाओ सी थाओ तले केम करछु केमती केमती लगुच आड़े ना कहीलु केमती लगुच आड़े ना कृष्णा तो टुकु के लगे कृष्णा किए लगे तो मुंड कौटी कहलु तो मुंड कौटी से मुंड कृष्णा तुम रोषे कर तुम रोषे कर नहीं कहलु तुम रोषे कर बिल्कुल केमिति लागिला पानी पीबो पानी ठीक है आउ ठीक है आउ कह दिलो हां पानी देबी दे ते आउ ग्लास रे से पानी पीबो से कोठे आई पानी पीबो ना ना एक ग्लास रे से पानी पीबो एक गिलास पानी पीबू हां चाय पानी पीबो जा जा कृष्णा तो पॉपकॉर्न खाऊल टी आप टेढ़े मेढ़े कौन खाइलु राग लगुच कृष्णा राग लगुच ने पानी पीते टेढ़े मेढ़े खाई राग लगुच खाया रेडी रेडी ओके कर दिलु कृष्णा ओके कर दिलु ओके कर दे कृष्णा कुरकुरी खाऊ मत खुआई दिलु आवड़ने राग लगुच कौन खाऊ तू पानी सब पी हाथ बुड़ी दिलु हाथ बुड़ी दे हाथ धोई दे हाथ धोई दे से हाथ सेपटे हाथ धोई दे धोलु रेडी
ଓକେ କରିଦେଲୁ ଓକେ କରିଦେଲୁ ଓକେ କରିଦେଲୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓକେ କରିଦେ। ସେ କହୁଛି ମାମୁଁ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି ପୁଅ ମାମୁଁକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି। ପୁଅ ମାମୁଁକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି ସେ ତ ମାମୁଁଟି ବୋଉ ବେଲୁନଟାକୁ ଆଗେ ରଖିଥିଲା କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ରଖିଥିଲା। ହେଇ ତ କ୍ରିଷ୍ଣା ସେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ କ'ଣ ହଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ସେଟା କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆସିନି। କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା ସିଏ କ'ଣ ହଉଛି ନାଚେ ଧରିକି ତାକୁ ନାଚେ ନାଚେ ମୁଣ୍ଡ ନଡେଇବ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି ମୁହଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି କ୍ରିଷ୍ଣା କ୍ରିଷ୍ଣା ଖାଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତୁ ସକାଳେ ଏବେ ଟାଇମ୍ 7ଟା ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନପୁର ଦେଖିବା ଏତେ ଚନ୍ଦନପୁର ଯାଉଛି ଏବେ ଯାଉଛୁ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଟାଇମ୍ 7ଟା ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚନ୍ଦନପୁର ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ତ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଯିବୁ ଚନ୍ଦନପୁର ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋସା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତ ସେଠି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଆସିଛୁ ଦୋସା ନେବା ପାଇଁ ଦୋସା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଦୋସା ସେ ଖାଇବ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୋକାନରେ ଏବେ ଆମର ଦୋସା ପାର୍ସଲ ହେବ ଦେଖିବା ତ କେତେ ଲୋକ ଦୋସା ନେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଲେ କି ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନା ମତେ ମତେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ओके भाई गोटिकिया दीटा तीन टिकिया गोटे आ गोटे गोटिकिया भाई को वेट करो भाई आपण संगे संगे कहले आपण ना डिफेंस ना सर्विस ला कम मो रोसेर रिव्यू टा केन के वीडियो कले कम कहीं किसी रिव्यू नहीं देखी न किसी भल होई देखियो सेठी कॉल करिवि ये मत कहू ना नहीं तो कह ओके भाई तीनटा ना ओके भाई अरे गोटिकिया तीनटा दिटिकिया गोटे तीन टिकिया गोटे चार टिकिया गोटे आने दीटा भाई धरो बड़ा करो भाई ले जाओ दीटा काई लो गोटिकिया दीटा दे और तीन टिकिया ना और चार टिकिया भाई तीन टिकिया जाओ तीन टिकिया जा रहा है अरे तीन टिकिया करो और बढ़िया क्या आ गोटिकिया ले लो आ गोटिकिया नहीं तो गोटिकिया आती दउना गोटिकिया पड़ेगा अरे ना एडी दे इतनो फाइनली पार्सल रेडी तो अब हम बाहर जावा
ଗାଇଜ ଆମେ ଦୋସା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ମୋ ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଗୋରାଟେ ଦେଖାଯିବି ନହେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ତ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ହେଲା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍, କେତେ ସାରା କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଘରେ। କୃଷ୍ଣା ଖେଳରେ ମନ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଲି ଚଳିଗଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ହେଇଗଲି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ନା ପୁରୀ ହଉଛି? ପୁରୀ ହଉଛି, ପୁରୀ ବନା ଚାଲିଛି। ଏଠି ବେଲା ସରିଛି, ଏଠି ମୁଁ ଛାଣୁଛି, ତାକୁ ଛାଣି ଆସିନି ବୋଲି। କାଢ଼େ। ତ ଚାଲି ମୋ ବିଷୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।